Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Paham belum gue bapak-bapak ibu-ibu? Masya Allah dia mantiang ceramah doang mah paham niki. Hebat. Ya, nggih. Paham penenten? Ndek de paham, kurang teu ceramah mun teu paham ja. Nggih. Aran cerita tukang ceramah teu undang ceramah niki teu katuani. Paham, bureng ceramah. Malik teh undang karena sekali paham, ndek bureng ceramah. Karena sekali undang paham. Bapak-bapak nganu paham, ibu-ibu nganu ndek. Amun bapak-bapak sila ajar ibu-ibu. Ibu-ibu buketan le bapak-bapak. Tutuk teu ngaji wassalamualaikum. Ya. Insyaallah luar biasa niki jamaah pesantren Ibadur Rahman. Alhamdulillah alladzi istafa ibadahu wastafa sayyidana Muhammadan ala sairil khalaik wa asra bihi wa auha ilaihi ma auha ma kadzaba al-fuadu ma ra'a. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana wa habibana wa nur absarina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'du. Yang kita muliakan para al-mukarramun, para alim ulama. Niki wayahan teh sapuh datang niki lawan balaling batang ulama niki dia betabi laun hilang ilmu teh laun lidriki ni harus betabi dengan tuak teh niki nggih. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'du. Yang kita sama-sama muliakan ayahanda kita para al-mukarramun, para alim ulama, wabil khusus ayahanda kita al-mukarram Bapak Tuan Guru Haji Zainal Abidin, para al-mukarramun, guru-guru tiang, para asatidz, tokoh agama, tokoh masyarakat, bapak-bapak, ibu-ibu tiang, jamaah Majlis Pondok Pesantren Ibadur Rahman rahimakumullah. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan inayah taufiknya tiang pelungguh sami bisa hadir di tempat yang penuh keberkahan niki. Mudah-mudahan kita niki termasuk yang dikatakan niki Ibadur Rahman, hamba-hamba Allah taala yang Maha Pengasih nggih. Salawat dan salam marilah senantiasa tercurahkan kehadirat junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Bapak-bapak tiang, ibu-ibu tiang rahimakumullah, mangkin niki kita akan mendengarkan dua pengajian nggih. Pertama pengajian haul Sayyidi Syekh Abdul Qadir Jailani qaddasallahu sirrahu, dan pengajian Isra Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, mudah-mudahan niki menambah pengetahuan kita, menambah kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kintiang niki nyampeang pengajian haul tiang. Bapak-bapak tiang, ibu-ibu tiang, haul niki salah satu ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Wikan pelungguh si teparan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ahlus Sunnah wal Jamaah niki tebasyang si para ulama dengan bahasa yang singkat ialah orang-orang yang mana mengikuti manhaj Imam Abul Hasan Al-Asy'ari dan Abu Mansur Maturidi dalam akidahnya, mengikuti salah satu daripada 4 imam mazhab yang ada,
Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Hambali, Imam Syafi'i, dan mengikuti jalan daripada tariqah atau tasawuf yang digariskan oleh Abul Qasim Junaid Al-Baghdadi. Niki definisi singkat dari Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sehingga lek zaman mangkin niki macam-macam pemikiran, macam-macam aliran Bapak tiang. Bahkan le Indonesia niki macam-macam dengar. Ara pemain bulu tangkis arana Ahmad Musaddiq niki ngaku jari Nabi pemain bulu tangkis, ngaku jari Nabi. Ara Nina arana Lia Eden ngaku jari Imam Mahdi, ngaku jari Jibril, ngaku jari Mesias. Nah, lengkap ngaku na niki. Nina lagu ndek tiang bengak, si tiang bengak arak ngikutina niki. Luwe dengan ngikutina. Maka di akhir zaman niki pelungguh pelinggih niki harus kita bagaimana berpegang teguh kepada ajaran-ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tetap kita ngaji lek wayah para tuang guru kita. Sehingga niki merupakan ajaran-ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Pelungguh haul, pelungguh mi'raj, pelungguh maulid, pelungguh nuzulul Quran, niki semua merupakan mengagungkan syiar-syiar agama Allah. Nabi dalilna, mendengarkan biasa ngano apa dalilna? B dalilna arak Qur'anna de apa arak hadisna? Jelas arak hadisna. Seorang ulama besar, Amirul Mukminin fil hadis, arana Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Niki ulama beli yang ngarang niki sarah Fathul Bari ala Sahihil Bukhari. Mungkin kira jilid, mungkin 10 jilid niki luwekna. Nggih. Apa kata beliau? Mengagungkan hari peristiwa-peristiwa besar di dalam Islam, Mi'raj, nuzulul Quran, maulid, itu merupakan ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, memuliakan peristiwa-peristiwa penting dalam agama. Mana dalilnya? Dalilnya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau hijrah dari Mekah ke Madinah. Lek Madinah niki arak orang Yahudi. Orang Yahudi niki puasa pada tanggal 10 Muharram, hari Asyura. Nabi Muhammad berketuan dengan Yahudi niki. Oi orang Yahudi, maka de puasa tanggal 10 Muharram. Nabi bahasan dengan Yahudi, oh tiang niki dengan Yahudi puasa tanggal 10 Muharram, sehingga tanggal 10 Muharram niki hari Asyura, hari di mana Allah memenangkan Nabi Musa melawan Fir'aun, menyelamatkan Nabi Musa dan menenggelamkan Fir'aun di lautan. Maka kami berpuasa. Nabi bahasa Nabi jawabna, nahnu aula bikum bi Musa. Kami umat Islam lebih berhak memuliakan Nabi Musa ketimbang kalian wahai orang Yahudi. Fasamahu wa amara bisiyamihi. Maka Nabi berpuasa pada hari Asyura dan memerintahkan umat Islam berpuasa pada hari Asyura, memperingati daripada kemenangan Nabi-Mu. Nikilah salah satu bentuk pengajaran Rasulullah untuk kita memuliakan syiar-syiar agama, memuliakan Isra Mi'raj, memuliakan maulid, memuliakan nuzul Quran, dan memuliakan para ulama-ulama dan aulia Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini penting, harus kita pahami. Demikian juga niki Sayyidi Syekh Abdul Qadir Jailani niki bukanlah manusia biasa, bukanlah orang biasa. Sayyidi Syekh Abdul Qadir Jailani digelarkan dengan Qutbul Aulia, merupakan kutubnya para wali-wali, di mana beliau katakan suatu hari datang dia ahwalnya, kata beliau, pada saat ini semua wali berada di bawah kaki saya. Seluruh wali niki yang ada di dunia menundukkan bahunya untuk membenarkan apa yang dikatakan Sayyidi Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Ini luar biasa. Pelungguk sediang ibadahnya berkaitan dengan sholat saja yang ambilkan sedikit.
Sayyidi Syekh Abdul Qadir Jailani dalam manakibnya luar biasa beliau menjaga sholat. Sehingga marak mangkin niki banyak orang meremehkan sholat. Mohon maaf bapak-bapak tiang. Banyak orang meremehkan sholat. Banyak orang salah kaprah tentang belajar hakikat sholat. Masya Allah. Ada orang belajar tentang hakikat sholat dari kata-kata alhamdu, alif lam ha mim dal, alif ni lam ha hamdan dal. Ketika dia tahu cukup pangna dirina, masya Allah nentana sembahyang. Sayyidi Syekh Abdul Qadir Jailani dalam manakibnya beliau katakan di sana dalam manakibnya Al Imam Sya'rani berkata, Sayyidi Syekh Abdul Qadir Jailani 40 tahun sholat subuh menggunakan wudhu sholat isya. Sholat subuh niki petangda setahun, wudhunya niki ngadus wudhu sembahyang isya. Artinya yang tena batal-batal niki. Melanjutkan ibadah lakan isya sampai subuh. Niki selama 40 tahun istiqomah. Sholat subuh menggunakan wudhu yang dikerjakan waktu sholat isya. Masya Allah, saya rak mampu marak niki bapak-bapak dia. Ibadahnya bagaimana beliau menjaga sholatnya. Bagaimana beliau menjaga ibadahnya. Tidak heran kemudian maka beliau niki digelar Sayyidi Syekh Abdul Qadir Jailani. Beliau bercerita dalam manakibnya Sayyidi Syekh Abdul Qadir Jailani dalam Tabaqatul Kubra lil Imam Asy-Sya'rani. Kata beliau, saya ketika saya belajar kepada guru saya, ini yang bai'ahnya Syekh Abdul Qadir Jailani niki Abu Sa'id nih. Abu Sa'id niki guruna rana Abu Sa'id di Baghdad niki. Ketika beliau dalam perjalanan dia mencari makna ma'rifatullah subhanahu wa ta'ala, beliau bercerita. Dalam pencariannya dia membuang dirinya hampir selama 25 tahun. Membuang dirinya setelah dia menuntut imam, membuang dirinya 25 tahun niki le mafaz, niki le gurun pasir di tempat-tempat yang terpencil. Kata beliau ketika beliau mulai belajar kepada Sayyidina Khidir, Nabi Allah Khidir, kata Nabi Allah Khidir, ya Abdul Qadir, umkus hina, diam di sini kata beliau. Setahun dek nawah ninggalan tempat niki, setahun dek na bekelor, terus setahun dek na nginem, setahun nenten na tindo. Bagaimana beliau kemudian beliau tidak mencapai martabat yang mulia niki? Cocoklah pantas beliau dikatakan Qutbul Aulia di zamannya beliau. Ada sebuah kisah di mana kita lihat niki bagaimana jahnya Syekh Abdul Qadir Jailani di sisi Allah, kedudukannya. Di sebuah negeri niki ada orang meninggal dunia, wafat dengan niki. Setiap kelam terdengar ongkat dengan nangis di kubur niki. Nangis ngaruh ngandang bahasa niki di amun le bahasa Lombok Barat. Arak suara tangisan di kuburan niki. Akhirnya keluarga dari orang mayit niki pergi menghadap Syekh Abdul Qadir Jailani. Kata beliau, ya Sayyidi Syekh Abdul Qadir Jailani, niki tiang badang keluarga mbilinang. Setiap kelem terdengar suara tangisan dalam kuburan niki. Ngombe angkun tiang niki supaya pelunggeng yang diang syafaat. Minta doa kepada Allah supaya diampuni. Nabi bahasan Syekh Abdul Qadir Jailani, wah ya hadir majlis pengajian tiang. Ini nyapa berikan syafaat. Sampun hadir sempat hadir dek tiang ngaji niki. Nenten wah dendek nganuling ngalung ngaji sembayang doang wah ya jarang-jarang bolong-bolong nggih. Kadang marak tiang pelungguh niki masya Allah. Ya, kadang-kadang sembahyang teh niki kelemak subuh tindoan. Urus jam 7 sembahyang duha ngadu spion. Dus spion kan berdua Allahumma di Nabi man hadayat jadi nih. Lohor begawean, asar kelelahan, maghrib istirahat, isya tindo. Nah, susah ibadah. Nggih. Kata Syekh Abdul Qadir Jailani, am teh nawah ngaji le tiang, amun ngeno wah yang kita tiang agar terbaunya dina syafaat. Bayangkan, melihat orang soleh, melihat aulia, orang-orang dekat kepada Allah, itu bisa menjadi syafaat jemaat lejul kiamat. Nabi pesan keluarganya, nenten wah nyeriu ang pelungguh Syekh Abdul Qadir Jailani. Mengenal wah yang nyeriu ang murid-murid tiang. Masya Allah. Ini Syekh Abdul Qadir Jailani murid-muridnya.
Wah nyariyo murid-murid tiang, wah kita murid-murid tiang. Nenten wah kita murid-murid pelungguh. Ngumpin. Dek ngaji, dek wah kita tiang, dek wah kita murid tiang. Ameno wah yang kita jaran tiang. Jarana wah kita na jaran tiang. Dek kita murid tiang jaran wah ke jaran tiang. Enten wah kita nenten pelungguh murid pelungguh jaran pelungguh dek wah kita na niki dina. Bela katanya adena menengane wah ngaji dek wah kita tiang dek wah murid dek tiang jang kejaran tiang dek wah. Oh ingat tiang napi sopo jelo pelungguh liwat lakan kampung tiang dek kita pelungguh dek kita murid pelungguh dek kita jaran pelungguh lagu kita na kerupuk. Oh ada kerupuk dek kerupuk si tekelorang niki kerupuk ja nggih debu niki debu si bertebaran niki penggitan. Kata Sabda Kejelani, ya langkatan sapatina. Bayangkan, kita sisa debu lakan lampak jaran se Abdul Qadir Jalani niki bau minak safa'ah. Maka pelungguh Masya Allah litriki lihat pondok pesantren Ibadur Rahman Masya Allah makin niki ma alam karam ya hadir Masya Allah niki salah satu simpenan tiang pelungguh untuk kita menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nggih, dendek tersibuk-sibuk nggih, hadir pengajian, hadir majlis nyeriuang guru-guru taniki salah satu yang akan bisa menyelamatkan kita kelak di akhirat. Maka tiang harapkan kita semua niki istiqomahlah terus mengaji. Nggih, mengaji mengambil barokah daripada guru-guru kita dan insya Allah pelungguh yang hadir di sini dalam rangka kita haul Sayyidi Syekh Abdul Qadir Jalani niki juga akan tercatat di sisi Allah dan pelungguh juga akan menjadi orang-orang yang berada di rantai Syekh Abdul Qadir Jailani. Mudah-mudahan napi yang tiang sampaikan yang sekeji niki makin niki saudaran tiang niki yang akan menyampaikan. Al-Mukarram Bapak Tuan Guru Kusairi niki berdait yang bersyukur. Saya ngalai Datuk tiang Tuan Guru Abahar niki berteman dekat dengan dengan Tuan Guru Tretetet. Amna kaliak Datuk tiang gapuk Aji Bahar gapuk dengan nah itu perang gapuk no adalah al bahru la sahila lahu. Abahar no ibarat lautan yang tidak bertepi. Gapuk melihat Guru Bahar si Guru Tretetet amna ning derike. Nah mudah-mudahan makin sila pelungguh dengarkan dengan baik, mudah-mudahan kita mendapatkan ilmu dan keberkahan daripada guru-guru tiang. Mohon maaf tiang ayahanda niki jadinya sekecawat niki jadinya mohon maaf ngiring tiang. Demikian tiang sampaikan. Hadanallahu wa iyyakum ila sabil fala wal muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.